ପରାୟଣ ଆକୁ ଯଦି କୁଆ ହବ ନା ପୁଣି ଅଧଘଣ୍ଟା ଯିବ ଆଉ କହିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ନାକୁ ଥ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ଦିଅ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନାଥ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ ଅପେକ୍ଷା କର ହଠାତ୍ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ହଉ ଗୁଡ଼ା ବିପଦ ଆଇଛି କଣ ବିପଦ ନାଁରେ ମକଦ୍ଦମା କରିବ ହାଇକୋର୍ଟରେ କାହିଁକି ଯେ ବିପଦ ଆଇଲା ନା ହାଇକୋର୍ଟ ନଜରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେଠି କଣ ସେ ବିଚାର ଅଛି ସେ ବିଚାରଟା କୋଉଠି ଅଛି ସେଇ ଶୂନ୍ୟରେ ହିଁ ଅଛି ତାକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିଚାର କରୁଛି ଜାମନ ଯେପରି ଜାମନ ମୁଁ କଣ ଭାବୁଛି କଣ ଭାବିଥିଲି କଣ କହୁଛି ତେଣୁ ଗୀତା କହିଲେ ଜୟୀ ଶତ୍ରୁ ମହାବାହୁ କାମରୂପମ୍ ଦୁରାସନମ୍ ଆଉ ଥରେ ସବୁଟିକି ମନେ ରଖିବେ ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତି ଗାନ କାମନା କର କାମନା କରିବନି କି କଥା ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ କାମନାର ବିନାଶ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ କାମନା କରିବେନି ତାହେଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ମୁଁ ଭଲ ଖାଇବି କାମନା କର ତମେ କଣ ଆଉ କଣ ତାକୁ ଭୁଲେଇ କରିବ କଶ୍ୟପ हिरण्य कश्यप को अति शीघ्र ये पृथ्वी ये भारत ये उत्कल हिरण्य कश्यप माने रास्ता घाट में बहुत बुलुच बहुत बुलिलनी ताकू दमन कर जेतिकी दरकार सेतिकी खोज हिरण्य कश्यप जयी शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासनम गीता भाष्य गुरु आश्रम शिष्य पहुंचले गुरु कौन कर गोटे जगार ये जो पंचवटी आमर लगे सुंदर कार्यक्रम आपण मान भीतर से चेतनाटा आसिले भल अच्छा गोटे आश्रम गोटे पाक पूरा निजे ओढ़ा ओढ़ी कर परिष्कार कर कोदाल पूरा सफा कर जड़े शिष्य आए कहले गुरुदेव मत मत दौना मु सफा करदेवी आप शिष्य कहले प्रभु आप रखे खाया सब इच्छा इच्छा सुमन रवींद्र मंडप प्रत्येक दिन संध्यार मानववाद गीतार मानववाद से संपर्क जहाँ दरकार एवं पूर्वाह्न गोटे दिन परिवार विषय आलोचना होता आउ गोटे परिवेश संपर्क आलोचना होता एवं आउ गोटे गणतंत्र और परिवेश एवं आज सकाळे सन्थ मान द्वारा सन्थ पूजन तेणु ये सब कथा आज प्रवर्तन जहाँ हो प्रवर्तन तो सब कहीहब नहीं कि आमर समाज को वार्ता हूँ गछ लगाओ गणतंत्र दुर्नीति हटाओ एवं प्राकृतिक जंगलर सुरक्षा कर पतिहरा माँ मान को सम्मान दियो एवं जो माने पतिहरा हो जाइछन्ति से माने पुनर्विवाह करंतु यही भाव में केतक कथा आम
ପୁରୁଷ ନାରୀ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ମା